गया आ गया क्या आ गया? दिल चुराने में आ गया कुछ तो बोल दो। आ गया। आ गया ये क्या कर रहे हो आप? हमें बैठ बैठ के क्या कर रहे हो? बैठ बैठ के हम गान है? वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो केमती अच्छे मैंने मो हिसाब से तो भल थे। तो आज समस्त गुड मॉर्निंग। तो अबे गाइस खाଇବା देवा सरला खाई सारा मु कौन कली ना माँ देह तो खराब थिला आपण मन कोई नहीं। तो ये शेयर करूँ सतर कि मो मार मान टे प्रेसर बढ़ी जाता तो से कि सी टे कम कम दाम कर पारना। तो से कि मुझे सका उठिकी सागर टे कम कली हाथ बटेली आउ काम कर सारा पे खाଇବା देवा सारिकी आसिली आसिकी मैंने वीडियो तैयारी करना वीडियो टी तैयारी कर दिए हम ब्लॉगिंग कर दिए टी तैयारी। तो ना गाइस कहे कुआड़े गले आ बेले आज भी लेट हो वीडियो तुम कि तो ये टे बुलूचे आ कौन कह आपण मानू। तो काली कही आपण मानू जे वर्षा केमती आपण मानू देखी। तो आज देखो आज टी फाँका देती आज वर्षा हो ना। तो काली राति टे होता तो आज सकाଳେ उठिली उठा पूरा खरा तो ए खरा हो पूरा वर्षा टे भी नहीं। तो पूरा खरा हो गाइस आपण मानू कौन कही था कि जे आपण मानकर सेबाड़े केमती कौन पानी होती केमती कौन सब गड़िया फुल हो मत टे कमेंट जना। ठीक अच्छे गाइस ठीक अच्छे ना गाइस। तो मत जना आ कौटी कौटी आपड़ रोच ओडिशा रे कि बाहर रोच मत जनईदेवे। ठीक अच्छे गाइस। तो एमती वीडियो देखी चलतु कौन कौन देखुँ देखूँ ठीक अच्छे ना गाइस। तो ये मनुज भाई घर को जावा मनुज भाई तो फिलहाल थे सी मार्केट भी जाए ना मार्केट भी बहुत कम जाए आउ तो जावा चलतु देखु एबे टिके बादल आसीगला। तो एबे किंतु वर्षा हो नहीं देखु पवन हो पूरा शांति लगुच एमती को जाए छात पर ठेड़ा हो पूरा बुलाया टी भी खरा हो बहुत गरम भी एवं हो देखो मुझे कहती गड़िया कथा आप देखूँ कि बहुत छोट गड़ियाटा तो से एकदम पानी नाला ठीक है ना। तो देखो केमती पानी हो जाए तौक जाकि देखो ठीक है ना। तो गाइस देखो पूरा बण भाया अच्छी तो देखो पानी अधा हो बहुत गहराटा छोट से गड़ियाटे बहुत गहरा अच्छी ठीक है ना। तो यहाँ कौन गछ आप कहतु कमेंट कहतु ठीक अच्छे देखो कौन गछ कहतु कमेंट। आ गया आ गया क्या आ गया? दिल चुराने में आ गया कुछ तो बोल दो। आ गया। आ गया ये क्या कर रहे हो आप? हमें बैठ बैठ के क्या कर रहे हो? बैठ बैठ के हम गान है अश्लील भाषा आप मैंने किसी कही पारे नहीं तुम्हें हम पागल तुम्हें पागल हो जना तो पड़ुची करंट दियो कईटी मथारे बंधन कोई भितरे हाँ देखिए आ कौन कह कह वर्षा रे। तो ये तो वर्षा हो नहीं वर्षा तो हो नहीं वर्षा काली होला काली का कथा काली राति सारा शुई नहीं तमें मु तो सुनी नहीं था शुई नहीं ना हाँ मुझे जाना शुई थी हाँ मुझे तो घुरुनी राति सारा बाहर मैं घर उदाउनी ताड़ी को है कि ताड़ी तुड़ा की पूरा एकाकार कर पकी भाव जाइस मोबाइल गड़ी अच्छा है मोबाइल फामड़ा छाड़ू इंस्टा सही इंस्टा ही इंस्टा लाइब्रेरी ए चलला हाय हाँ तुम चलाओ मैं बाड़े चलाऊ क्या राधा चलची। तो हाय राधा चलची ठीक है बसिक झुलुचन मु तो कैमेरा में ना वीडियो करी खाली आ कि मैंने एगुड़ा सब मुड़ीगला कौन भाई कुछ मुड़ी देख धर फूल फूल आई गाइस देखो फूल धर धर हाँ धरी तो धर धर कौच एटा कि लंका
ଇଏ ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ଜଳିବ। ସକାଳ ଜଣା ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ। ମନ୍ଦିର ନଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ତ ମନ୍ଦିର କହିଲା ମନ୍ଦିର ଆଗର। ଦୀପନା କେମିତି? ଦୀପନା ସିଏ ତ ରିକ୍ସା ନେଇ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ତା କଥା ଫୋନ୍ ଥିବନି। ଘର କତିକି ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ମାର ତା କଲ୍ ଲଗାଇ ଦେଖିଆ। ତ ଭଲ ଅଛି। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଗାଈ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତାହା ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତା ଫୋନ୍ କରିକି ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତାପରେ କଲ୍ ତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମେଘ ସବୁ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଆସିଲାଣି ମେଘ ତ ହବ ହିଁ ଲାଗୁଛି ମେଘ ହବ ତ ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବି ତ ଅଛନ୍ତି ହଉ ମନ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି ସେ ମାଛ କଳଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କିଲୋ କି ମାଛ ଅଢ଼େଇ କିଲୋ ନୁହେଁ 250 କିସ ମାଛ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ତ ଆମେ 2.5 କିଲୋ ଅଢ଼େଇ କିଲୋ ଏଇଟା ତ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା କେମିତି କେଳଉଛନ୍ତି 2.5 କିଲୋ ମାଛରେ ୟା ଦାମ ହେଉଛି ନିହାତି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକିବାନି ଖାଇଦେବ ମାନେ ଖାସିଟା ଦାମ ବେଶୀ ହଉ 3,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଟା ତୁମେ ଖାଇଥାନ୍ତ ବିକିଥାନ୍ତ ନେଇକି 3,000 ଟଙ୍କା କେତେ ବିକିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଖାସି ଆଣି ଖାବ ଏ ଖାସିଟି ବି ଦାମିକା ମାନେ କିଛି ତ ଗୁଣ ଥିବ ଏଲାର୍ଜି ହବ ମୁଁ ସେ ଖାଇନି ତୁ ଖାଉନୁ ତୁ ଜାଣିବୁ କିଟା ଖାସି ଖାଇଲେ କାହାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବ ଏଇଟା ହୁଏ ହଁ ମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାଛର ଦାମ ସେର କମ ମାଛଟା ସେତେ ବଢ଼ି ହେଇଯାଉ ମୁଡ଼ି ବନି ବନି ଏଇ ଏବେ ବିହାନ ବାହାରିଲା ଏବେ କାଟା ସରିଗଲାଣି ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ ହେଉଛି ନା ବିହାନ ନାହିଁ କୋଉଟା ଯେ ବିହାନ ଅଛି ଲାଗୁ ନା ବିହାନ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ମୁଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଛୋଟ ମାରି ଦେଉଛି ତାକୁ ମାରିକି ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ ଛଟକା ମାରି ଦେଉଛି କିଛି ଇଏ କାନା କିଛି କହ ତ କହୁନି କେଟା ତାକୁ କଢ଼ାରେ ପକେଇ ଦେବ ଏଇ ପିସ୍ କରିବି ଯେଇ ଖଣ୍ଡ ହବ ସେଇ ଖଣ୍ଡ କର 3 4 ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାମ ମାଛ 4 ପିସ୍ 5 ପିସ୍ ହେଲା କାଟିବନି ଯେ ନା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ବି ଧରେଇ ଦିନେ ମୋ ବାବା ରହିନେ ଧରନ୍ତି ସିଏ କେତେ ହେଲା 2 3 2 5 ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳ ଆଉ 5 ହେଇଗଲା ଆଉ ପିତ କାଢି କାଢ଼ିଲାଟା କିଛି ଏଇଟା କିଛି ଏଇନା ପିତଳ କଥା ରୁହେନି 5-6 ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇ ଦିଟା 6 ଖଣ୍ଡ ହଉ ଛାଡ଼ ଯାଇ ଛାଡ଼ ତ ସରିଗଲା କାଟା ହଉ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଗାଇସ୍ ଆମେ ତ ଏମିତି ଘରୁ ତ ଭାରି ହେଉନାହିଁ ଭାରି ତ ହେବନି କେହି ବି ଭାରି ପାରିବେନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାରି ପାରୁଥିବେ ଛତା ନେଇକି ଜେରକୋ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜେରକୋ ସେମାନେ ଭାରିକି ଆସିବେ ଘର ଭିତରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଗାଇସ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସବୁଦିନ ତ ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଛ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲି ଆସିବ ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ମାଛ କୁଦି କୁଦି ଆସିବ ଆମେ ଯିବାନି ତା ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ନିଜେ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଜାଲ ଭିତରେ ଆସି ଡୁବିଯିବ ମୋତେ ଧର କହିବ ସିଏ ହଉ ଗାଇସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି କଥା ତ ଆମର ସବୁଦିନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ତ ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅଫିସିଆଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଲି ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି କିସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାରା ବସିକି ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଗାଇସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଜିକାର ବ୍ଲଗିଂ ତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍